Dari paprei ya daraki biano. Eki da bai. Dumana rese. Oke. Ibu ce cokal takone di mana? Eki. Ora ese sih. Eki. Kita bentuk yang ka. Kita untung dari ese. Rese. Malam lah terus gitu. Eki. Sampai ese satu. Mana ya kan? Ya kayak. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم ولكن المؤلفين والمصنفين والمحدثين والمفسرين وقال المؤلف بالأمثلة رحمه الله تعالى وإلى فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. Hadis nomor petok beluk dua telak. Pagi. Eki. Petok beluk dua telak. Qala rahimahullah ta'ala bisanadihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma usiba abdun ma usiba ta'perre kening ta'perre abdun pasir kabula ba'da dhahabi dinihi kemarin elanga agaman abdun bi asyadda kalabas lebih banget min dhahabi basarihi tebang elanga paningal abdun wa ma dhahaba basarun banta elang panapata basur abdin panapata yang kabula yani bisa buta fa sabara maka sabar abdin illa dakhala al-jannah ang masuk abdin da sarata khata'an buraidah dad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma at'amta zawjataka ma tining barang at'amta sabarin ta'ar sampian zawjataka da rajin sampian fa huwa maka tining ma laka sadaqatun kan di sampian sadaqatun punika sedekah wa ma tining barang sapareng sampian paring ta'ar waladaka da putan sampian fa huwa maka tining ma laka kan di sampian sadaqatun punika sedekah wa ma tining barang at'amta sabarin ta'ar sampian khadim maka da pembantu sampian wa huwa maka tining ma laka sadaqatun punika sedekah wa ma at'amta nafsaka fa huwa laka sadaqatun. Jadi barang sabarin sampian fa huwa maka ma laka dan sampian sadaqatun min sedekah. Kami mutawabba al-Ibn Ibn Ma'di Kariba haun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma adhallatil khadra'u wa la akullatil ghabra'u min dhi lahjatin asdaqa min Abi Dzarrin. Ma adhallat ta'nawangin al-khadra'u panapalangi. Ma adhallatil khadra'u ta'nawangin panapalangi. Wala akullatil ghabra'u banta muak tak mikul ya, tak nangkung al ghabra'u panapa bumi
min dzi lahjatin dari orang yang seandi lahjah asdaqa selebih benar min Abi Dzarrin dari Abi Dzarrin. Kesan hadis ngalam Abu Dzarrin. Hamim tahakab an Abi Haun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma u'ti ahlu baitin ar-rifqa illa nafa'ahum. Tak parengin berserah le compok ini sen compok ar-rifqa da belas apa pelan-pelan santai-santai tak gerasa gerusuk illa nafa'ahum angin manfaat ar-rifqa hum da ahla baitin. Tabban Ibn Umar dat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma u'tiya ar-rajulu ma a'ta ar-rajulu imra'atahu fa huwa sadaqatun. Ma tining barang siapa yang pasarang laki imra'atahu da rajina rajul fa huwa makating ma sadaqatun menika sadaqah min amri min madaj ad-damiri. Dat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma u'tiyat ummatun yakin tak parengin pasir umat dari keyakinan afdala da selebih utama mimma u'tiyat dari barang saya parengin umatnya pasir umat kaula. Al-Hakim an Sayyid bin Mas'ud Al-Kindi ini ke Kanada mah. Siapa bahasa Kindi ini bahasa Kanada. Berawin hadis juga sanad kan. Dat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam afqara min udmin baitun fi khallun. Tak tadi ma akfara tak tadi fakir. Tak kosong artinya dibakar ini tak kosong. Tak kosong, tak kosong. Kofar, kosong. Ardun afkor ini fungsi kosong, tidak tumbuhan, tidak bangunan. Benih fakir, mohon fakir, apa yang ada, kopi budi. Tak kosong, mana tak kosong. Ma akfaro tak kosong min udmin dari lauk pauk. Baitun panaparoma fihi pane kanang baitun khallun tining cokka. Fihi pane kanang baitun khallun tining cokka. Temon roma ki beda cokka na. Tak kosong dari pala lauk pauk dari penyedap. Makanya yang Nabi benar tabu hadis lain nikma al-udum al-khallu. Kusa lauk pauk ya al-khallu tidak boleh. Tabba halam an ummi hani al-Hakim an Syatah Haun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam maktasaba muktasibun misla fadli ilmin. Tak maktasaba muktasibun tak nyari kasab pasir orang senyari kasab. Misla fadli ilmin da sepadana utamana ilmu yahdi sahibahu ila hudan senutuaki ilmin da seandi ilmu ila hudan da pitotu aw yarudduhu an radan atau menolak ilmin membendung ilmin huda sahibahu an radan dari kecelakaan akidah. Wala istaqama dinuhu bantak bakal istiqamah dinuhu kenapa agama orang hatta yastaqima aklu sampai istiqamah kenapa akal orang. Tosin an mardat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma akrama syabun shaykhan ta'amal jalaki bahasa orang muda shaykhan dari sepo di sini karena umur shaykhan ibul jalaki bulan sepuan illa qayyadallahu angin ngobasaki pasal Allah lah untuk sabun sing tua tibi waku manda orang yukrimu si amal jaki man huda sabun inda sinihi nalika sepona sabun nalika tuwana sabun ta min an Anas Haun qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma akfara rajulun
rajulan tak ngaperaki pasaran yang laki rajulan da orang laki illa ba'ang abali biha kalimatul kufri biha kalimatul kufri ahaduhuma pasara salah satu rajulan ini ngaperaki sebi tak kaper sebi kaper tipi kaper nak abali kasi ngaperaki habba an-nabi Sa'id sah qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma akala ahadun ta'aman qattu khair min amal yadihi tak ngakan sebarang soaman dak orang qattu selancang khairan dak selebih fokus dari ngakana ahadun min amal yadihi dari amal la tabalakuna tanang ahadun makana Nabi Daud alaihissalam lukalluna nika ngalak gaji kan kana dere ditabit bahwa malaikat nyamar tanakkara dia nyamar al-famanusah dengan video tanya aki ini Daud ditanya aki kau orang ini kau malaikat tidak tanya kamu cak malaikat lah kira mau ku sampean napa kekurangan kuda jadi Nabi Daud kekurangan sampean tak ada cuma setong napa kekurangan itu ngalak gaji dia terus jadi kan Nabi Daud nas amun najat ke Allah Subhanahu wa taala terus tak ngalak gaji dari nasr pas Allah taala beri ilmu keahlian Nabi Daud dengan ayat kisah fa'allamnahu sun'ata labusin lakum litusirakum min ba'sikum kah ngajar jengkau Daud keahlian dalam molak balik besi ikabai kelampi pertahanan dari perang dan semacam itu sirakum min ba'sikum pas ala kon ikan Nabi Daud wa alanna lahul hadid dengan ayat lain wa alanna lahul hadid ban melemas sengkok Daud al hadid dak besi kita tahu alat kerpus Nabi Daud ni kamu lama besi cukup hipotek nggak tutul guys okay hipotek nakasukan okay jadi besi petunduk karena Nabi Daud sampai kan tidak juga kue pedang nyaman pakun seneka diposot kue paksa nyaman penikah nyaman dah pas Nabi Daud ajuan nikah pertahanan perang dari besi dijual patah ngalaan fa'allamnahu sun'ata labusin lakum litusirakum min ba'sikum qala rahimahullah ta'ala misalnya qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam jadi fokus orang ini keadaan min amali yadinya makanya kula atani ini kan termasuk min amali yadinya takala ta'ala kutibi atur orang kan termasuk min amali yadinya saya benar alhamdulillah niat ibadah ke Allah Ta'ala takala tak hasil seumpama hasil apa-apa niat ibadah Ta'ala saya naring tani makin menebih kurus ban modal bentar lagi alhamdulillah oleh tani ini berokah dia berokah ini boleh ngajar kita ngajar nak foto kapti tani bisa bahasa ini latinin berokah insyaallah cukup wa inna nabi Allah ban sakun nabi Allah Daud kana ya'kulu min amali yadihi Pani kepada Nabi Allah Daud alaihissalam, pani kata Nabi Daud alaihissalam dari lakona tanah, hasil tanah Daud alaihissalam. Hamil kha anil migdal sah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam
Mana tafata abdun tak atole pasir abdun tak atole pasir abdun kabula qattu selancenga dari salat abdun illa qala lahu rabbuh ang atabu lahu abdun pasir panggil abdun aina talatafitu ibn adam aina da kamah da dammah talatafitu atole ibn adam ana khairun laka tirin sengko khairun panaka lebih bagus laka kandik tibin memang dari perang tapi itu saya tahu lagi bin ilahi lamma abba nabi dot anak berasa atau lain ini kan berdua lagi atau lain dalam baca ni kan berdua situng atau lain batan kanan kiri atas ke bawah ni kan atau lain batan nomor 2 atau lain rohani na abba tebang apa jam akhirnya tak ngadu ke Allah atau leman ke agama. Jadi kita Allah itu buin akhirnya kata panas kajang atau leman ke agama, enggak man ke agama atau leman ke agama. Demang ke kijimi atau le kelainan. Kok ceng kok selebih kok. Ceng kok sekot itu oleh ini pandang ya bos. Ini bet, jadi bendan bet. Telah kerker bro. قال هب عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد tak perintah kaula bitasyid al-masajid kalaban mafakus banyak-banyak masjid tak perintah kaula kalaban mafakus banyak-banyak masjid ini karena mungku ba'dul ulama ni kata kasokan teng magadang masjid. As-sanafa sesara bagan magadang. Dal an ibn Abbas dal. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma umirtu kullama bultu an atawaddu'a walau fa'altu lakanat sunnatan. Ma umirtu ta perintah kaula kullama bultu samang sana akme kaula bala ya bulu bultu bulna Sababul an atawaddu'a da'awdu kawalah wala fa'alatu wala kana sunnatan. Menabi ngelakuan yang kawalah nakana ini beda pada kelakuan sunnatan panikah sunnah. Dalam artian ini, tak betul wudu pasal. Saya maksud kita cakap salah. Ai astanji bilma. Yani tak aku tu istinja kalaban ain. Tak aku tu istinja kalaban ain. Inni lam umar an atawadda'a kullama bultu. Walau fa'altu dzalika lakana sunnatan. Ay tariqatan wajibah lazimatan li ummati fa yamtanu alaihim at-tarakhus bi isti'malil hajar wa yalzamul haraj. وما جعل عليكم في الدين من حرج هذا ما قاله لما بال فقام عمر خلفهم بكوس من ماء فقال ما هذا قال ماء تتوضأ به وما ذكر من حمل الوضوء به على المعنى اللغوي jadi wudu saya maksud alal makna luwawi bani makna hakiki jangan seburan jadi kula sepana kami bi Allah tak perintah suruh istinja benaing ini kan maksudnya salah faham okey pasal ku kami tak betul wudu tak perintah istinja kalaban tapi sebab-sebab tu oleh istinja kalaban betul tak usah punya ain kalaban syarat-syarat sampun itu terakhir dalam kitab-kitab fikih oleh orang istinja kalaban betul tak punya ain tentunya kau mengenai syarat-syarat saya tentu akhirnya kita fikih. Syaratnya bukan orang kafir sembilan. Hamim dalha an satahaun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma am arahajun qatu tak fakal fakir. Tak fakal fakir ma afkara tak bekal fakir hajun pasal orang si haji kotu selanjutnya artian si haji cek kok takok sampai
Pokok leki mereka haji tang pese kan abah tandi pese fakir engko. Jago tako. Lah haji maka bani pese. Haji umrah nanti pese. Cuma para ulama saya bagi ba'dal hijjatil wujub wal fardi lebih bagus bagi kawan yang seputar. Termasuk pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. La'an a'ula tiapun beliau. La'an a'ula usbu'an aw syahron afdalah min hijjatin wa hijjatin wa hijjatin. Tak kelar sini kan. Karena tining sengkok abri agau anggar warga ini apa reng dia orang fakir sebulan atau seminggu atau sehari lebih bagus tentang haji pas haji. Alhamdulillah. Sering kadang pada pertanyaan itu, kenapa ya orang haji tok setahun, pas sementara tetangga lapar, andi melarat, kamu afdol eka haji ban, ibaki ke tetangga siapa? Ini yang mungku Ibnu Abbas ini afdol ibaki ke tetangga. Okey, saya kira okey. Qala ma anta muhadditsun qauman hadisan. Ma anta muhadditsun qauman. Tak ada anta sini sampian. Muhadditsun paneka ada waki. Qauman dak kaum, hadisan dak hadis. Jabu la tablughu setak terjangkau dak hadisan. Tak dukkah dak hadisan kala ukuluhum panapaa kala kauman illa kana ala ba'dihim fitnatan. Illa kana angin pada kaul atau hadisan ala ba'dihim atas sebagian kaum fitnatan mereka jadi fitnah. Mungkin agak kali. Ulama atau pembelim tak ada boleh setong kaum, setong pendapat atau jawaban dari hadis atau lainnya. Tapi pengerti kaum kala mesti di antaranya mereka ini ketimbul fitnah. Jadi menabi ada buka orang yang jelas. Malah tak ada fitnah, salah tanggap, salah sangka, salah paham. Maka bila yang Nabi pesan anzilun nasa ala qadri uqulihim. Yang kita riwayat hadithun nasa ala qadri uqulihim. Cacain orang dia, petain orang dia, tempatkan orang dia menurut akal mereka. Jadi mau beli soal ini kah? Kira-kira kok mau caca ada iya kita ngerti apa aja sih cacain kau. Sebenarnya orang yang mau beli caca kasih ibu mau belinya saya tak belinya. Bahang kui bahasa saya tak pengerti kan sahabat. Sisi tas yang padahal saya caca orang bungkalatan bungkalatan. Jadi untuk kui bahasa yang dapat dicerna, gampang dicerna oleh para pendengar. Jangan sampai membuat pendengarnya nih kan sulit mengunyahnya, sulit memahaminya. Ibnu Asakir yang mendapat dot menunggu bahasa si tas harus diterjemah, disarahin gitu. Ali bin Abbas qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ansalallahu da'an illa ansala lahu syifaan tak nuranaki masalah da'an dak penyakit angin nuranaki Allah untuk da'an syifaan dak tanpa mesti ber tanpa penyakit mun tanpa kita beres kan kita tepak ke tanpa mangkane resariaki tak tanpa ni tak ber ngalle ke tanpa lain ngalle boleh sampai tinggal tepak deki baru beres. An Abi Hurairah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma anama Allah ta'ala ala abdi nikmatan
tak paring pasal Allah Ta'ala atas kebulah nikmatan datang nikmat faqala maka ngucap abdin alhamdulillah ngucap Allah Ta'ala alhamdulillah illa kana alladhi u'tiya afdala mimma akhadha illa kana angin bada alladhi pasir orang ya alladhi pasir orang orang apa barang kan illa alladhi kana angin bada alladhi apa barang u'tiya saya paringaki alladhi afdala paling lagi utama mimma dari barang akhadha simuntut pasira orang abdin mimma dari barang akhadha simuntut pasira abdin ha Anas dot qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma anama Allah ala abdin nikmatan fa hamida man kamuci pasira abdin da nikmat da Allah ala atas nikmatan illa kan ibadah dari alhamdu pada baga disepoci afdala min tilkan nikmat pada lebih afdal dari hadis nikmat. Nah, ini kata tafsir hadis ada kayak. Tafsir hadis dipocin kala lebih afdal dari nikmat kala. Wa in azumat sanajan rajah pada penikmat. Toba an Nabi Umamah. Orang ada abi telo pereng. Mari deka nikmat kan? Kamu cik Allah alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani hadza wa razaqani min al-hilmi wal aqwa ila akhirih. Alhamdulillah tok lang ada benda baik. Nika kalimat alhamdulillah lebih bagus daripada saya ikrar gini. Sanajan saya ikrar kaya nyaman larang sepereng 100.000. Ki bagusan pojin sampean sak sokon ke Allah Subhanahu wa taala. Toba Nabi An Abi Umar Tadwat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi poci ni cek penting syukur ni. Ma an amallahu ta'ala ala abdi min ahlin dari ahli yani andi anak masalan andi bini boleh masalan wa malin bantunya wa waladin ban anak fayaqulu magonca abdin dak tabu masyaallah la quwata illa billah masyaallah la quwata illa billah fayara maka ningale abdin fihi dalam ahlin ila akhirih afatan dak penyakit dunal maut selain mati. Artinya mula macam kaya tak kira punya ben ahli saya paling akhir kelak tak kira itu penyakit selain penyakit patih aman pokok. Jadi yang kadang tengok le nikmat kalau pai saya ngajak ni. Ni kalau pai. Masya-Allah la quwata illa billah. Sampung bisa ada alhamdulillah masya-Allah la haula wala quwata illa billah. Ha aina ha ba'ta an Anas dot. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma an'ama Allah ala abdin min nikmatin faqala maka ngucap abdin alhamdulillah de kalimat alhamdulillah illa adda syukraha ayana kan abdin da syukra nikmat kaya fa in qala as-saniyata maka ngucap abdin hada kalimat as-saniyat nomor 2 jaddadallahu lahu thawabaha maka nganyari Allah untuk abdin da kencur nikmat lain boleh tengok jak dua kali. 3 kali lain boleh. Fa in qala man kalamun ngucap abdin hada kalimat as-salisah nomor 3 ghafarallahu lahu dzunubahu maka nyapor besar Allah untuk abdin dak banyak dosa abdin kab ba'an jamin sah hadis. Jadi kalau pas alhamdulillah paling pandai. Masya-Allah la quwwata illa billah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma anfaqa ar-rajulu fi baitihi ma tining barang anfaqa sa'ab belanjaaki basira rajul lebih tak bahasaan ya tak bahasaan mana belanja dalam keluarga pebenyahan ya. Biasanya mun benih bahasaan sehari habis 100 misalnya tingkat aki bahasaan tambah 50
Perintah bi agama kan. Kenapa penyamanan? Biasa mentak sak bahasaan, cuman gereng, pedeng, cakalan. Nah, sak bahasaan tingkat kaki. Sebekto-bekto meleko aja. Kombi, jadi kombi, sak gule, sakti. Menghormat Ramadan. Karena nikah saya hesab, nang bulan puasa nikah. Waktu buka sahur nikah, tak ada hesab nikah. Ya pun hadis-hadis lain nikah ada hesab. Akalatul iftar was sahur la yusab, saya hesab. Nikmatnya kan? Padahal setuju nikmat siapa kalau kan konsekuensinya hesab. Akalatul sahur iftar nikah tak hesab. Alhamdulillah. Akhirnya syukur sampai. Masya Allah. Luar biasa. Pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ma anfaqar rajulu tining barang. Siapa lancaaki pasal rajul. Baiti rajul dan berajul ban keluarga rajul ban anan rajul wa khadamihi ban pembantu-pembantu rajul fa huwa lahu shadaqatun. Fa huwa makatining ma lahu ka andi rajul shadaqatun menika sadaqah. Qabba an Abi Umamah Hawan. Mengkana orang laki selaku kepala keluarga. Nika mun amri belanca ke keluarga nika macam cember apa orang. Ya sampai hati berat. Ada sakit gula. Mun abad keluar belanca keluarga. Akhirnya kak cuma berat tak berat. Nika berapa aja banyak. Kental. Tapi dalam berat terpaksa seakan-akan kadang meredung ni tak saya. Pelok ke kesel. Lepas. Dua hitung berapa? Nomor 2 keten. Jangan naik bang. Cak sedekah tak kira hilang. Tak hilang. Berani hilang tak hilang jawaban Ibu Bakar. Berani hilang tapi tak hilang. Ada yang sedekah ni ke keluarga berani hilang tapi tidak hilang. Catatannya lengkap nang malaikat itu. Bercatatan amal ni kah? Sampun catat ben malaikat nikah bisa tambah. Yang jadi surga seputaki. Amal bin kafiyah sebagus. Saya catat ben malaikat sebagai amal bagus. Nikah yanmu bisa berkembang. Tumbuh. Kama yanmu akan dia tumbuh berkembang. Fulu ahadikum anang cara nanti bin kafi. Cara bacaran anang cara menerabat dipakai ini kan tambah aja. Le amal bagus nak kai. Si amal bagus saya catat nang setambuk amal. Ini kata tambah terus tambah. Ayatnya sebut lagi yang lain yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Akan mempusak barokah anu riba sedekah nika kembang baik kembang secara fisik maupun maknawi kencaran secara fisik barokah sedekah. Qabba Nabi Umamah Qabhaun qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma unfiqatil wariku fi syai'in tak enafaka aki al wariku panapa pese selaka warik pese perak fi syai'in nang setong ahabba salabi kesenangan ila Allah Ta'ala min nahirin dari hewan saya beli. Napa hewan saya beli ya napa itu onta pun sapi terserah pun. Yunhar saya beli nahir fi yaumi idin nang are telasan. Padahal mun hewan nika beli nang are telasan bila-bila telasan adha nika setiap tetes darah nika pan berempan kebagusan. Berapa tetes darah kesamaan.
terjatuh kalau jika kita lebih bagus fokus ya no kaki karena Allah Subhanahu wa taala tabah bakab an Ibn Abbas qala Nabi SAW ma angkara qalbuka fada'hu ma tiring barang angkara si ingkar qalbuka penapaatan sampean fada'hu maka ning kala sampean ma Ibnu Asakir Ibnu Khadij maka yang hadis lain istafti qalbak wal ismu maha kafin nafsi yang hadis populer gini kan wal ismu maha kafin nafsi walam yuhibba ayat tolin awairuka kayaknya maksudnya ke barang haka yang kanan mana haka asal mana nagaru ini saya bergejolak nang aban tibin bentak senang saya ketela orang saya maksudnya gini kan barang saya bergejolak atau kelak tak sepak untuk menilainya cik ketela orang tak senang tak lebur ketela orang tu sekali wastafti qalbak berminta fatwa tibin ke atina sampian terus hadis wa ma angkara qalbuk fada'u wa ma tini barang seingkar panbatan sampian fada'u maka ingkar sampian mula apa yang tak sepak mumpun je terus ya kalau ini kata orang sini kak istihara ke abad TV istiharan melekah tapi kalau pele kila konen setiap pele ke sekila konen tapi nyaman bahkan tak guys istihara TV benda sini kak berorang kadang abina sepulana kalau cinta ke pulana lagi pakai istihara nu juga kecil kita terus sakit rosak ini ketemu istihara ini kalau waktu pelong apapun pilihannya aku tuh tinggal pun tak cocok kau tu lah konen jelah pilihan Allah ini qala rahimahullah ta'ala qala Nabi SAW ma ahdal mar'u al-muslimu li akhihi hadiyatan afdala min kalimati hikmatin yaziduhu Allahu biha hudan ay yarudduhu biha anradan tak apareng hadiah al-mar'u basira orang al-muslimu se-Islam li akhihi dak taratan al-mar'u apareng hadiah tanda setong hadiah afdala selebih utama min kalimati hikmatin dari kalimat hikmah yaziduhu Allahu biha hudan senambain da almar da akhihi Allah besar Allah biha kalaban hadiyatan atau berkalimati hikmatin hudan nambahin da petunjuk aw yaruddu atau nolak pasera Allah hu da akhihi biha kalaban kalimat hikmatin arradan dari celaka. Jadi itu yang ada di Jawa nikah kalimat-kalimat nasihat muhrok orang nikah lebih bagus tentang apa yang hadiah secara fisik tunya materi dan semacam. Ilmu mereka masya Allah sedekah ilmu sedekah paling utama lebih bagus tentang sedekah tunya sekunung. Abba an Ibn Amr ad qala Nabi SAW ma ahalla muhillun qattu illa abat asy-syamsu bidhunubihi. Ma ahalla muhillun qattu tak ihram ihram haji atau umrah. Ma ahalla tak ihram tak berihram muhillun besar rais ihram haji atau umrah qattu salancenga illa abad asy-syamsu bidhunubihi angin abali panapa are
bidunubihi kalau banyak-banyak dosana muhillun. Jadi hapus dosa jak turun. Hamba penarik ni kan Nabi Hurdot. Orang yang ihram haji atau umrah dosana peta ada. Bagaimana hadis sahih rawahu Muslim, Bukhari Muslim. Wa aduh, man hajjah falam yarfus walam yafsuk kharaja min dhunubihi kayami waladat ummuhu. Man hajjah, siapa orang yang haji, man falam yarfus, maka tak ngucap dan badan berhaji lisan, walam yafsuk, dan tak fasik, kharaja min dhunubihi, maka lepas orang yang keluar dari dosa sana sebagaimana bayi yang baru dilahirkan. Man hajjah falam yarfus walam yafsuk kharaja min dhunubihi kayami waladat ummuhu. Ini kak ting pentingan ni kak. Qala ma ahalla muhillun qattu wa la kabbara mukabbirun qattu illa busyira bil jannah. Wa la kabbara banta atakbir. Mukabbirun pasal orang yang takbir qattu selanjutnya. Saya maksud takbir gitu macam talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini saya maksud mukabbirun, ma kabbar mukabbirun illa busyira bil jannah. Angin ka paribunga, angin ka paribunga pasira muhillun ban mukabbirun bil jannati kalaban surga. Tasin an Abi Hurairah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma uti abdun fi dunya khairan, tak iparengin pasira kebulah, tak beri pasira kebulah yang dalam pandangan dunia khairan, dak selebih bagus lakukan di abdun min ayyu dzana lahu, min ayyu adzana ni lagi, min ayyu dzana, min ayyu dzana lahu fi rak'ataini yusallihima, min ayyu dzana min ayyu zana dari paring oning ayyu lama lahu kali siapa abdun fi rakaatain yang dalam 2 rakaat yusalli hima salat abdun hima 2 rakaatain. Taba an Abi Umamata haun ja'waduran ibri nikmat ban Allah dunya nika ki fokusan nikmat kejang petena abang pekuat apa jang duruka ki fokusan kai ki sampai beri nikmat banyak pah nikmat pula sedekah aki ka orang nika ki fokusan sampean nika apa jang duruka sunnah ka ku Allah ki tabba Nabi Muhammad qala Nabi sallam ma utikum min syai'in wala amna'ukumuhu illa ana in ana illa khazinun adha'u haitsu umirtu. Ma uti ata yu'ti uti nu'ti, ata yu'ti kias dapat ka uti nu'ti uf'ilu nuf'ilu uti nu'ti uti nu'ti uf'ilu nuf'ilu utiyu nu'tiyu. Ini kasar lagi. Ma uti tak apa yang kau le sengkok kum dak tibin kepi min syai'in dak setong dari setong wala amna'u bantaknya ke sengkok kum dak tibin kepi dak syai'in in ana tada ana tiring kau la illa khazinun angin panika aja ke panika aja ke tetapi jangan Allah nikmat saya paringaki jangan jeng Nabi nikmat saya paringaki ni kerapi dari Allah SWT kita nika kanjeng Nabi aja ke dak nikmat kenikah memantau bisa berkamah pengalokasiannya nika harus tepat cek sampai salah sasaran.
Adha'unya ba kaula haitsu umirtu sakiran perintah kaula jakun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hamim dal anabi Hurairah karena saya jamaatil al-adlu huwa i'ta'u haqqin haqqahu. Jika adil kuwa apa yang barang hak la haqqa ya i'ta'u kulli dhi haqqin haqqahu. Al-adlu huwa i'ta'u kulli dhi haqqin haqqahu. Barang hak ke setiap orang yang sandi hak tak lopot ini kala. Ha qala ma qala Nabi sallam ma udhi hadun ma udhitu tak esaken pas terutang orang ma akate barang ai kama udhitu seesake kaula. Jadi ada orang seesaken selebih berat tempang kaula Jepun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Contohnya banyak Kanjeng Nabi seantar kataib yancan batu sampai matudara ada kataib Kanjeng Nabi yancan kudu duit batu sampai matudara saleran ben orang suruh laban suruh malas ana baru ngajib Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ini kalau dikata kemudian sebagai Mekah ini keserling Isaqian bin Abu Jahal bin Abu Lahab bin Abu Selain sampai kadang pernah diboikot ekonominya tak ada benar-benar sekut kali banyak pokoknya nak Isaqian dengan Nabi kali paten Isaqian nak kapi ma udhi ahadun ma udhi itu akate barang ai kama muang orang ucil kama uditu akase barang saya sakit kaula anda la bin sakin anja bidad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma udi ahadun ma uditu fillah tak sakin pas tentang orang ma kata barang saya sakit kaula fillah dalam jalan Allah Subhanahu wa taala ai fi sabilillah halam anastat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma barra abahu man sadda ilaihi at-tarf bil ghadab ma barra ta'afaqta abahu depan orang man pasir orang ini kanya mana dhamir araju kama kebudihi lafdhan larut batan tak nafah dhamir araju kebudi lafdhan larut batan tak masalah ala babi wa sya'anah wa khafa rabbahu Umar wa syadzanahu zananu ruhus syajar wa sya'anahu wa khafa rabbahu Umar Umaru arju kebuti tapi lafzan karena asal khafa Umaru rabbahu balik khafa rabbahu Umaru pada man kaya ma barra abahu man asul kalam ma barra man sadda abahu. Ini kata. Ma barra ta'afakte abahu dapang man pasir orang. Akhirnya kenyaman dhamir araju kemudian lafzan larut batan. Derajat man kan berdaya ada. Sadda ilaihi at-tarfa. Mabanget man ilaihi da abahu at-tarfa da tengal bil wadab kalaban pakil dalam artian cak masuran cak saya matura aki tak hanya mabek teh orang sepona munki tahu melerok orang tuan gimana tak hanya mabek teh anak orang sepona munki rok melerok aleg belalek kul ebal-ebal tengah kula Eropa lor kiring tuan. Masalah ibarat pese penarikan sekian. Tapi ki pelarroki. Ini ka tak apok ka pelarrok kula. Dilebih bahara soro mangkat soro ki melerok. Mangkap soro ki macam mimi tak pasti. Tapok macam mimi. Giring mir ya milia kullu rasara
kok kayak ni. Warapar koro soropan. Wadan bisi nyoro. Ini min. Saudara yang apa jumpa terima. Ini mana orang apa? Mungkin ini nak. Ma barra abahu man sadda ilaihi tarfa bil ghadab. Tarfa ni kata asar bi tarfil ain. Muntarab tu betul. Tarfun bermakna ain di sini. Mata. Mana apa bet? Cecong tolak cong. Kita pergi cek tolak. Orang yang tidak knowledge-nya pada benoreng para kesaba hanya yang dapat kesaba tak hanya. Kalau Tasin Ibnu Murtawi an Sa'id satu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa asri ma asa'ala an-nabi Ma ba'atsa tak ngutus Allah ada setong nabi illa as'angin odi nabiyan nisfama dak sebarang barang asan nabiyyu si odi besar nabi alladzi kana sabada an-nabiyyu qablahu panika sebelum nabiyan. Jadi cak masuk. Nabi ni kan jangan kabudih, jangan pada umrah. Ya, ki lancangan Nabi saya ada ni ka alal aulab. Makanya kanjeng Nabi paling pandai umrah setong Nabi. Nabi saya ada lancangan boleh. Nabi saya ada lancangan boleh. Jadi kanjeng Nabi mau ni sebentar kalau waliban sedekah. Raja nang kisah nikah. Umat sudah ada raja. Jangan kini. Kita terakhir dah umat kanjeng Nabi ini kan kita cetot boleh. Ya, kini dan potet, ada cepul, ada pentet, ada macam-macam gitu. Ada sini berbagai lan orang. Umat kanjeng Nabi, umat Lombok ni kocong lancong. Alai Quran meter. Nggak Nabi Hud ni kan makin kufurna pada Yaman, apa bukti jat lancong. Alai Quran meter. Untuk orang ni tak sah sampai. Banyak yang siaran bertahun ke Astana Nabi Hud ni kayak beli pocok, ambil alai Quran. Orang bukti apa? Baru sekitar ekor mat lambak ni, baru sekami, baru ekor. Roh jangan kene pandai. Kiantong pula sampai umat Muhammad ni kan, dia pandai ni kene. Mun bang umat lambat cak lancang 10 meter pelancang aku dah sampai. Wah berempero mana. Si betul masalah teknya 10 meter. Wah raja ni berapa gitu? 5 meter tu. Mun orang ni kelancang 10 meter teknya raja ni mungkin sekitar 3 meteran kayaknya. Lagi. Seimbang. Saya kebiasa korse apa? Nampu nyampung kaju. Saya kebiasa Roma. Alhamdulillah tak banyak biaya. Pas ada senapa menurut ini. Ini berapa kentong sehari? Ada berapa kilo sehari? Alhamdulillah. Abang pakai ini tak banyak biaya. Nikmat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma balagha an tu'adda zakatuhu fasukkiya falaysa bikansin. Mati dengan barang tunya. Balawa sedapat panapa ma an tu'adda dak qatu ibajar. Dak qatu tekani. Qatu ibajar panapa zakat ma. Ini barang tunya selampun dapat nisab, bendapat haul satar cokop. Fasukiya zaki zukiya yuzaka maka zakat ya panapa ma falai sama kata ada ma bikan zin panika kalaban dunia saya simpan kan zin ini ke aset yang disimpan tidak dikeluarkan kewajibannya itu disebut kanzun ya walladzina yaknizuna adh-dhahaba wa la yunfikunaha fi sabilillah betul tak? Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum
Wa qila lahum hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Jadi tujuan apa saos mun teh keluar seketel sampun cukup syarat nisab haul ban semua cukup pasti keluar nikahnya makan sun. Ganjil. Ting hanya makan sun tujuan ku aku biar Allah Taala ikawe pesotan. Ikawe pesotan setrikaan pa yang setrika aki nomor situng kamu anak. Allah. Fatuqwa bihajibahum kan ni. Pesot ni. Anak biasa ni kan, biasa kan. Mun orang minta dana, bantu sekan apa? Si kersok kada kan ni. Tahu saya perintah, lah kersok TV ni. Ker TV ni. Wa zuhuruhum bantangana. Tenganaran mesti tangan siapa pesot. Wal orang dah ditunjuk ni ke. Pas tengana lain. Biasanya berdua kan ditunjuk. Tenggak bahasa. Tengana ger gek mati gek kan ni. Makanya tengana saya pasutkan ni. Fatuk wa bihajibahum wa junubuhum wa zuhuruhum. Pahni kana. Tengana lampungah. Qala Dal alumni salama haun. Qala Nabi SAW ma baina surrati wa rukbati auratun. Ini diferensi antara bocil wa rukbati wan ta'at auratun benika aurat. Kab an Abdullah bin Ja'far haun. Qala Nabi SAW ma baina al-masyriqi wal maghribi qiblatun. Ini diferensi antara timur dan barat qiblatun panika kiblat. Artian orang yang sebagai badan Mekah yang ngadep timur. Orang yang sebagai timur Mekah yang ngadep barat kalau harus ke Ka'bah. Orang yang sebagai dajan ngadep laut. Orang yang sebagai laut ngadep dah. Mengapa aja berdua kayak barat ya salah ngadep ke Kiblat. Mengapa aja ngadep timur salah ngadep ke Kiblat. karena orang Madinah sholat jika ngadep lah, orang Madinah karena Madinah itu jalan Mekah, itu jalan Mekah. Qala taha kab Nabi Rasul, qala Nabi sallam, ma baina nafqatain arba'un. Tining waktu zaman si antara dua tiupan trompet Arbaon panika pak polo. Arbaon panika pak polo. Ini kata kepada, tapi nang riwayat lain, nang riwayat Muslim, ini kejelas lagi 40 tahun. 40 tahun aja. Arba'ina sanatan. 40 tahun. Wallahu a'lam. Apa ada Pak Dakila awning sampai. Pernah 40 tahun, pernah 40 bulan, pernah 40 hari. Antara tiupan, pertama, kedua, ketiga. Mari tiup, semua yusilullah pas menurunaki Allah minasama dari langit, ma anda ayang ini ojan. Fayam butuh nafas tombu pasir manusia. Manusia atau makhluk. Fayam butuh nafas tombu pasir makhluk. Makhluk kan capok kapi. Jalan. Binatang kepi capok. Kama yang butul baklu akatnya olehna tombu pana pasayuran. Coba mundojen ni burda adang, ojen da adang kan pas oleh berapa tombu kepi. Untuk mundok ke tombu kepi kan ni sokone. Walai sabantada minal insani paneka dari manusia sayun pana pasadang setong illa yabla angin ancor ya, angin ancor pesera sayun. Sertifika ke manusia ni ancor kapi, cetak tolang apa kapi ancor kapi, total ancor. Illa azmun wahidun kecuali tolang sesitung. Sudah ancor ni kekini, tolang apa ni kah? Uatin azmun wahidun, ajmud dana panika muntang kata jangan yang betul. Muntang ni kini ingat ni kemuntang ni. Kita bibit waktu tancor, ni bakal tumbuh. Anjib danab. Minhu dan anjib danab
kulika berarti pasal insan. Min hudal muzanab berarti pasal insan. Wa min hubadal muzanab yurkabu susun pasal insan. Susun dikonstruksi yaumul kiamatin hari kiamat. Qab Nabi Hurairah haun. Sah. Halo, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Kiyo. Beda kantor. Oke. Oke. Jelas. Oke. Oke. Kedua. Oke lah. Nah, boleh seket apa gula? Siapa lebih? Oke. Oke, seket pas ni. Oke. Gila sahabat kantor. Sempat tu lekon ini aku laku. Oke, balik. Tak sempat laku minggu sekali. Oke. Dan kunci. Oke, toko kiba maleng kunci. Oke. Buang ngere ki kelakong. Salam betul. Keterangan korpi, Pak. Oke. Qala kama kibur. Ma baina baiti. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma baina baiti min bari radul min radil jannah. Ma tini parang se antara compok kaulah dan antara memperkara tiading kebun dari kebun-kebunan surga. Hamim kopnon. Jadi mun asalat nikaya pada ban asalat nangisar. Intari tu ay kasa. Ada orang bareng kok laku terbelanti bese. Dan ni saya kongkos. Hamim kopnon Abdullah bin Zaid al-Mazini ta'an Ali wa Abi Hurairah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma baina khalqi Adam ila qiyamis saati amrun akbar min ad-dajjal. Ma tiring perang se antarana atatiaki aciptaaki Nabi Adam ila qiyamis saat sampai bangkit kiamat amrun penaik perkara akbar selebih raja min ad-dajjal tentang dajjal. Mim Anisam Ibni Amir sah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma baina labatayil Madinah haramun. Tiring perang yakni daerah
Si antara kampung dua nama Madinah, laban ke kampung sebanyak bebatuannya maknanya. Sebuah kampung sebanyak tobatona. Mati barang si antara dua kampung Madinah, haramun paneka tanah haram. Jadi masuk tanah haram Madinah. Qabta an Abi Hurairah qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma baina misra'aini masirul jannah masiratu 40 aman. Mati barang si antara dua labang dari banyak-banyak labang surga masiratu 40 aman paneka jarak perjalanan 40 tahun. Labang surga ni kebelu mak. Labang ke labang ni ke jarang perjalanan 40 tahun. Labang surga belum. Berapa kali kawan? Labang ke labang berarti jarang kenika 4 lubang lagi. 4 lubang. Kali aki 4 kali 4 16 berapa? 16 tahun. Jarak perjalanan 16 tahun. Lebar labang kenika. Labang atok kening surga na. Okey. Labang atok. Labang ke labang. Diperkirakan jalan perjalanan 40 tahun. Jadi lekal labang. Nanti masuk bareng kuluban sampean tak masalah kok aku insyaallah. Masuk bareng di labang. Tak sesek-sekan. Okey. Masuk bareng. Rombongan Ki Mansur, rombongan Ki Batul, rombongan Ki Mansur tak nampak, Ki Mansur tak nampak. Rombongan sebulan. Abang rombong kok. Sampai nak rombongan ada saya. Pasti kepala rombongan. Kencet tadi kepala rombongan. Kepala rombong lagi. Amin min ahli jannah insyaallah. Hamim qab nun Abdullah bin Sini ila. Sah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wala ya'tiyanna alaihi yawmun wa innahu lakadzidun wala ya'tiyanna ban yaktena bakal datang ongku alaihi atas ma baina yawmun pan setong areh wa innahu ban sakula yawmun lakadzidun panakatena desakan ziham maknanya kadidun maknanya zihamun jadi desakan dan nanti pada waktunya masuk kelak juga dengan kejadian ziham desakan dia labang laraja nggak kayak masuk ke makanya kenapa manusia berjin mulai Nabi Adam sampai kiamat saya tetap akibat Allah Taala kelak dia Hamim an Muawiyah Ibnu Haidar Haun qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma baina man kibail kafir ma tiring barang seantarana bau dua orang kafir binar nang neraka antara nika kan bau antara bau ke bau nang neraka negara kafir masih ratus salah satu ayamin panika jarak perjalanan telur lirakibil musri'i kandi orang yang serempak al musri'i secepat perjalanan dalam artian yang kafir nang surga kok nang neraka kok aku raja bau ke bau ke bengak jarak perjalanan telur bagi orang senompak secepat perjalanan numpang tong setengah orang ini bau ke bau jarak perjalanan telur serumpak cepat nih kan pakai agak kamar aja nih dari kantor Jakarta pula
Baiki. tak bisa kemperaki kan apa keakal nih kali tong setong awal pak berapa sen yang orang dia berarti nggak kiri saya maksud Allah Taala mah puas ngelong apa neraka kamu nusa saya campur nih nomor 2 tasdidul adab nang neraka begitu siksa di samping aban gila yuk pas bentuk tuh mana itu luar biasa itu lebar dari biasa jauh bereng soal kemudian soal kan rata-rata umrah 33 tahun wakila berhadis 35 tahun rata-rata kapten ini pas tekira aja nah sebitak diro sebagaimana ukuran tubuh Nabi Adam. Nabi Adam ini kan tekina meterat riwayat sahih ini kan sebitak diro tekina. Sediro ini ke 40 beluk senti. Ukuran syar'i 1 diro sama dengan 48 senti kalikan 66. Pak 4 kali 6 berapa Pak lekor? Kurang lebih 7 ekor meteran pun. Tekina Nabi Adam kurang lebih 27 meter. Dan ini kan kepi umat Muhammad umat kepi selain ini kepada surga tekina kurang lebih 7 ekor meter. Pada nih ke rata-rata kawan apa ada celang ramuan apa ada selain orang kitunya nih kalau piot kapi nih kan lagi rok kapi deki surga ini ke rata-rata saya gini nggak deki ke surga aja ya bisa pikir betul ekor mi Tolong tahun, tahun. Ini kata Pak Wat kuat orang. Pak Wat umur kuat. Balawa sudahu. Ijalna. Wa alana wa tullabana wa mansumalana kullu min ahli al-jannah. Birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma tajalasa qaumun majlisan falam yunsid ba'dhum li ba'din illa nuzi'a min dzalikal majlis al barakatuh tak kompol toju ma tajalasa tak kompol toju qaumun pasir kaum majlisan dak setong majlis falam yunsid ba'dhum maka tak manang-anang ba'dhum pasir sebagian kaum dak sebagian ini ramih kalaban ramih caca kita adu maksudnya. Kalau menyusul itu mensuran nang baca kelak ramai. Kalau caca saya taat adu illa nuzi'a min dzalikal majlis angin cabut dari keadaan majlis al barakatuh panapa barokah. Jadi cak betulan men orang along polong di majlis cek paramih kecuali ramai ben kesayang. Ramai kalau bahas ilmu, bahas hukum, cek ramai kalau caca setaat tuh, mun ngak ni keseramai lagi, ya dulu atuh ramai, ni keberokan tak ada, cabut ban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Asakir an Muhammad Ibnu Kamil Al-Quradi mursalan tak berkadang muita moyan, wah caca belum suar, kata dah masuk. Aduh, luar biasa. Nah, caca kadang apa? Tinggal macam-macam. Ada apa man sini kalau ada berokana majlis ini. Kan tiap majlis ini kak saya harap berokana majlis. Malah abah ni kata andi dosa termasuk oleh berokah. Tak setiap orang secara Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma tajarra'a abdun jar'atan afdala indallah min jar'ati ghairin qadamaha ibtawajihillah. Ta'aklunyu ma tajarra'a ta'aklunyu abdun pasira kabulah jar'atan da seklunyuan afdala selebih utama
Indallahi mungku Allah min jar'ati waidin dari aklunya pegel. Ini pernah aban pegel kesetong orang setong manusah kalau maha seapusek menghapus matada pasir abdun hada jar'ati waidin waidin mata dan pegel gela ibtawajihillah karena nyopre riduna Allah Subhanahu wa taala. Karena saya baca orang kuat yang hadis lain as-sadidu laisa as-sadidu ini disebut disebut lagi qala Nabi sallam laisa as-sadidu bis-sur'ati. Saya baca orang kuatnya benih orang kuat sebisa apa tengaki orang akeket pah menang tok benih. Nah para Rasul orang kuat as-sadidu huwa alladhi yamliku nafsahu indal ghadabi. Saya kata orang kuat-kuat, dia orang yang bisa mengendalikan abang yang bertepakil. Bertepakil lebih orang, cek saya kena tol motor bisa, tak kotak bisa, tapi tahan. Ini kan saya kata orang kuat, pusat kepakil, tahan. Ini termasuk ciri-ciri orang setakwa ke Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ayat surat Al-Baqarah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Siapa muttaqin? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha. Wal orang siapa sepakil. Anin nas wal afina wa maaf anin nas dari manusia. Jadi termasuk namanya mana perbuatan yang mulia nahan pegel, hapus pegel, tidak pegel, menghapus pegel ini termasuk makarimil akhlak. Sulit nih kalau bisa kanjeng Nabi sekut pribadinya sakit benar tapi langsung seketika itu juga dihapus. Hamim طبع عن ابن عمر حاون قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تحبثناني karena hamzah nyapa hamzah wasal keker nang kata kalimat ma tahabbathnani santai bungul ma tahabbaithnani kuat dilwas li hamzun sabiqun la yasbutu illa idzabtudi bihi kastasbitu. Santai banyak puasa nang hamzah ni ke boleh. Ngate-ngate. Ma tahabbatsnani tak salang leser, tak salang lebur. Itnani pasal dua orang fillahi karena Allah illa kana afdalahuma ashaddahuma hubban li sahibi. Angin bada pasal lebih utama na itnani ashaddahuma panaka lebih pada itnani Panapa na hubban lebur hubban tamyiz li sahibihi da kancana illa hubban li sahibihi da kancana setona ma tahabbatani fillah illa kana afdaluhuma asaddahuma hubban li sahibihi. Dia kanjana setengah ni kan. Dia kanjana salah setengah isnani. Khadda habba kab an anasah. Jadi lebih banyak lebur kafarna sekarang Allah ni kasi lebih afdal. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma tahabba rajulani fillah. Tak salang cinta, tak salang lebur. Rajulani pasti ada dua orang fillahi karena Allah illa wadu Allahu lahu kursiyan. Angin nyaba besar Allahumma untuk rajulani kursian dak setong korse fa ujlisa pas patoju rajulani alaihi yattasa kursian hatta yafru Allahu minal hisab sampai malasari Allah dari hisab. Ora tak hisab ni kalau patoju di kursi dua. Nah kecil kemudian tojuk dinak kelun akan lembak serang lebur karena Allah, karena Islam, nanang cak kuliah.
Setan di bakat ni kaki hesap. Ni kan kenang tak tajuk tujuh kursi. Buat dua. Acil dengan kira yang tak hesap. Nyaman kan? Nah. Qala Tabba Nabi Ubaid wa Mu'addad. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma tarfa'u ibilul haji rijlan." Tak ngangkat panapa ontana orang si haji, ibilul haji. Tak ngangkat panapa ontana orang si haji. Jadi onta saya tompak orang haji maksudnya. Tak ngangkat rijlan dak sokok, wala tadu'u bantak nyaba panapa ibil, ia dan dak tanang. Hewan sekompak saya ada ni yang ke tanang dua. Sebur yang ke berijilun. Nah, kita nak kaya. Si kocak tak ada yang ke tanang ah. Sebur di sokok dua juga berijilun. Pengangka illa kataballahu lahu hasanatan. Angin nyatet Allah Ta'ala lahu untuk al-haju biha kalaban rijlan si angkat kalaban rijlan ban yadan hasanatan dak kebagusan. Jadi bila yang kak sekalian yang kak kebagusan lah hitung boleh. Awamaha atau bafusak Allah menghapus Allah anhu dari al-haju sayiatan dak kecubaan. Aw rafa'a atau mengangkat Allahu al-haju biha sebab sebab apa? Sebab biha sebab ngangkat tanang mengangkat sokok lah. Ngangkat tanang antara sokok antara lah darajatan dak derajat. Ba an Ibnu Umar dot. Jadi rajana kencer haji. Ya wallahu alam, mun ni kata numpak pun tereng haji, numpak mobil, apa ni kata nilai. Pana saya voter. Apa lah, wallahu alam. Voter berapa kali, berempat, ha? Nah tak numpak pun tereng. Wala kini. Amal makin orang haji ke Madinah ni kan numpak sepur. Baru sepur. Kula terang utia ke nikah kula. Cek terang. Kula numpak kereta dari Mekah ke Madinah, di Madinah ke Mekah. Sepur makin. Sepur. Nyoba tu. Tak ada. Sampai tak? Kita ada siapa? 2014 kula ke Mekah kita ada. Yang rencana apa? Ada pun kata. Sedang digarap. Makin operasi. Operasi apa? Saya jongok tahu sudahku. Kaki bila Bib? Kita ada panggilan kan? Mari daftar kan ya? Tahun berapa saya daftar? 2014. Tahun ni. Mungkin 40 tahun lah. Kalau macam bila kesah daftar tunggunya 40 tahun. Jadi pun nak Faruk ni daftar mungkin. Umar tak boleh lama mungkin. Umar berapa? Ketong boleh lama. Tak nutut. Lebih kun. Itu semacam nak bangkit banyak orang yang putus asa untuk mendaftar. Terlalu lama. Itu kayak mending. Di Malaysia ni kak data sebitar. Data sebitar. Lambat Malaysia. Okey. Bagus perang itu. Ada orang yang kasih haji. Dia masuk termasuk tak istitaah akik sana jalan di pasal banyak. Jadi itu cak istitaah aku hati haban wa iyaban berangkat tu ban maulid pada tompan pada korsen pada apa kena. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma taraka abdun lillahi amran la yatrukuhu illa lillah illa awadahu Allah minhu ma huwa khairun lahu minhu fi dinihi wa dunyah. Ma taraka tak ningkal pasal abdun lillahi karena Allah amran satu perkara la yatrukuhu tak ningkal pasal abdun huda amran lillahi karena Allah illa awadahu akan tanda da abdun
Fasal Allah minhu dari amran ma ada barang khutir ma panagal biya fokus lahu kan di abdun minhu dari amran fi dinihi nang agamana abdun wa dunyahu bantujan abdun Ibnu Asakir ani Ibnu Mardad bertuk uman dengan lain karena Allah Ta'ala pun kudu tak mundu tak lebat lain ni ser kasa boleh tak ngalah ikan teh sebenyan mana lo nang tujuan ithar lillahi ta'ala mengalah karena Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa. Ma taraktu tak ningkel kaula ba'di sabaran kaula fitnatan da fitnah adarra se lebih bahaya ingat sering laki minan nisa tempang orang bini. Fitnatun nisa ni ka akbar min fitnatid dunya. Orang yang mula terjebak ke fitnatin nisa nikah sulit untuk lepas bebas dari itu. Naudzubillah. Enggak ini hadis apa jelas? Hadis sahih nikah. Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa. Saya maksudnya apa? Hati-hati menghadapi itu semua. Nikah maksud saya enggak deh. Hamim kabtan non ha an usama sah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma tarawna mimma takrahun fadzalika ma tujzauna. Ma tarawna mimma takrahuna fadzalika mimma tujzauna. Ma tini barang ma musul. Tarawna seningal sampean kepi mimma dari barang takrahun saya tak senang tibin kepi. Ini barang-barang saya alami apa dari barang-barang saya abad tak senang fadzalika maka tinka disama ma panika barang fadzalika maka tinka disama tarawna ma panika barang tujzauna saibalis sambian kapi jaza yajizi juzya yujzayani yujzauna tujzauna yuakharul khairu li ahlihi fil akhirah iyunduraki pana pakasayan li ahlihi kangkui ahlil khair nang akhirat. Dalam artian setaja perang saya kata elak nang tunja nikah. Kita nyenengaki ke abak. Mun abak nikah sabar menyikapinya. Lekenjaran kini kampon. Saya ibal saki ke sampian. Keng yunduraki bagi nang bapahe ada. Dan barang-barang si abak mengalami tak senang, pasabar tikal bar. Ini ke pas dileki, bersena yuakharuna, ibaki nengahe. Ibaki nengahe, akhirat. Yuakharuna li ahlil, yuakharul khairu li ahlihi fil akhirah. Kab an Abi Asma ar-Rahbi salam. Qala ma tastaqillu syamsu fayabqa syai'un min khalqillah illa sabbaha Allah bihamdihi illa ma kana min asy-syaitan wa aghbiya bani adama. Ma tastaqillu syamsu tak ngangka tak ngangka pana Pak Areh tak ngangka ay ma tarfa'u ma tartafi'u aqala yakilu aqala syai'u yakilu maknanya tak ngangka pana pa asam suare fayabqa mangkatab syai'un pana setong min khalqillah dari makhluk Allah illa sabbahallahu bihamdihi angin anyuciaki pana pa syai'un Allah ada Allah kalaban pocina Allah kalaban pocina Allah illa ma kana angin perang kana sebada ma min asyayatin pada kadir banyak-banyak setan wa awbiya abani adam ban banyak-banyak goblok ke foto Adam awbiya ni ka wabiyun mufrad jaman awbiya di babana putu goblok saja goblok ini kan mana wabiyun
Zaman awbiya. Dalam artian sejenis yang masuk kayak ini tak terbit matahari kecuali setiap terbit matahari benar nikah masdeh orang nikah macam tasbih ke Allah Subhanahu wa taala kecuali manusia-manusia terkontaminasi oleh setan-setan. Dan orang-orang yang saya tak tahu Allah Subhanahu wa taala, saya goblok tak nyambung ke Allah Subhanahu wa taala kecuali ini saya tak belum takdis dan tahmid ke Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah al-afiyah min dzalika kullu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma tashhadul malaikatu min lahwikum illa ar-rihana wan nidal. Tak nyakseen pasir malaikat min lahwikum lahwun dari in mainan tibin kapi illa rihan angin rihan nikah mun asal makna kan kedin nyandra ya, nyandra wan nidal latihan maksudnya latihan perang wan nidal latihan memanah nikah rihan ini latihan perang nidal latihan memanah. Cuman makin benih memanah latihan nembak cumpak tepan gini kan. Pak tepan kalau begini koncon pelo. Jadi termasuk masuk gini ke latihan perang nih kan. Termasuk boleh latihan berenang nih kan. Berenang sehingga perang nang laut. Jika diserang musuh galtok ketase bisa renang macam-macam. Nah kan hadis alimu auladakum ar-rimaya was-sibaha. Nah hadis ini kan. Alimu sibyanakum atau auladakum ar-rimayata was-sibaha. Ajarin anak-anak kalian berenang dan memanah. Kemudian ajari taktik perang dan sekitarnya. Malah tinggal perang ini kan bisa dicemenang. Tabba'an Ibn Umar tahun qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma tasaddaqan nasu bi sadaqatin afdala min ilmin yunsharu. Ini kala saksi akila kisah hadis akila ini pakuat ini kan ma tasaddaqan nasu bi sadaqatin ta asadaka pasir manusia kalaban setong sedekah afdala selebih utama min ilmin tentang ilmu yunsaru sebaraki pada ilmin tabah sebab jadi ada sedekah ini kan lebih afdal tentang nyebaraki ilmu dari nyebaraki ilmu ni kan banyak perangkat benih kalau kun sekolah musannif ngak kula ni kan banyak senyepaki tempat senyepaki ini nyepaki itu berafiliasi dengan morok pokon seakabai langkar seakabai masjid seakabai madrasah seakabai musalla seakan dengan morok nikah tapi nikah masuk perangkat ya, termasuk seandi organisasi sedalam berisi kegiatan penyebaran Islam perluasan Islam termasuk abina orang-orang sedalam kayak ini kan termasuk namanya mana perangkat nyebarake ilmu seluruh nikah dekat berkaitan dengan akhirat. Termasuk meroke masjid makin mansur memfasilitasi masjid memperakara saya morok kati termasuk nikah orang-orang senyebarake ilmu termasuk nikah rekaman nikah deki siapa sarekam kemaki sebaraki masuk tasaddaqan nasu bi sadaqatin afdala min ilmin yunsaru karena nikah termasuk ilmu nikah termasuk al-amal al-mutaaddi amal sebisa nular ke orang lain maka jangan kau ada fikir seputaki al-amalul mutaaddi khairun minal amalil qasiri
kaidah fikih ya. Congok kaidah cong ya. Congok simat tok buka kaidah ni. Al amalul mutaaddi khairun minal amalil qasiri. Tining amal-amal sebisa nolar ke orang lain manfaat. Ya ilmu je lah. Mun ilmu kelak nolar kelak benda karo kareng seorang. Apa teramput man kaman. Mon kaman kebertak. Mun ilmu. Gacang kau itu khairun panik lebih bagus itu pengamal al-qasiri hanya terbatas ke abad TV. Apa terbatas ke abad TV? Ya ingat apa nyaman asolat kan terbatas ke abad TV. Betul kalau satu rasopo kita kira kandik tetangga ni kandik TV. Tuan suruh saya kami kalau tak kira bagi kasih kerja ni kelas ni kan nyaman amal qasir. Amal-amal yang pahalanya, manfaatnya itu hanya terbatas kepada dirinya sendiri. Lesi mutaddi ini ke afdal. Makanya guru-guru lesi Ismail ini kadang mula kau semua orang lah tak salat sunat ni. Sampai gula hati malah ni tak salat sunat sendiri. Ternyata tinikah. Ini kita pun Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Salatun nafilati apa namanya? Talabul ilmi afdalu min salatin nafilah. Nyari ilmu lebih bagus daripada apa yang sunat. Talabul ilmi khairun min salatin nafilah. Okey. Qala rahimahullah taala ma taghabbarat al-aqdamu ma taghabbaratil aqdamu fi masyin ahabba ila Allah taala min raq'i saffin tak bedek abuh al-aqdamu karena banyak-banyak sokoh tak bedek abuh kenapa cak bahasa Indonesia tak berlumuran debu kenapa bahasa Indonesianya okay. Tak berdebu karena banyak sokoh bi masyin ilam ajalan ahabba sa'ikalabu lebih kalabu Allah min raq'i saffin daripada notop as-saff sekosong. Raq ini kan asal makna nambel ya. Raqa'a itu raqa'a as-sawba, raqa'a fulanun as-sawba. Nambel basira fulan da angkui. Artinya dalam barisan perang siap baris tentarana bersih kosong as-safa itu top ini. Nika termasuk perbuatan syaitan. Udah. Tetap as-saf perang sekosong kelak afdal. Sa'd anib nisabat mursalan dot. Qala Nabi SAW ma taqarraba al-abdu ila Allah tak nyemak pasal kabulah ila Allah ila Allah kalaban setong-setong yakni kalaban ibadah minal ibadat afdal salabi afdal min sujudin tempang sujud khafiyin sesamar. Apa saya maksud? Salatul nafli afdalu fil bait. Kujang sunat yang lebih bagus dilakonin nang roma. Qobliyah, ba'diyah lebih bagus dilakonin nang pok jompok ada orang tahu paling keluarga sih tahu mun beda memberi jangan tanya kita tak kira tahu kamu kalau timi sebisa ngalakonin jompok qobliyah nah mun ba'diyah ni lakonin masjid Kolan tahu mesti lakonin Roma tinggal Roma bahasa aku aja mana mulai kadang pun tamu lah tak apa yang sunat mana lakonin Roma ba'diyah nah kadang pada kompoi senangis, bernapas ni, lebih ada baik. Jadi mengkol TV, kop dia ada lakoni Roma dalam cepok, berdia bagus di masjid. Tiar sana sekip. Orang nomor 2 kadang tak tahu orang di masjid sudah api itu sih, tak sudah kada luar sah. Karena pejang sunat berdia ni kasih abdul, mari pejang berdia langsung lakoni dari itu sah. Jadi jauh jalan, kasih abdul. Maka sujud rohani kata berarti siapa ulama
salatin nafilah fil bait fajar sunat nang ibu jempol. So juga sama ada orang tak, ada orang tahu. Kan nafsu ni kan mun biasa mun aswajud ada orang itu lain bi nafsu. Bergantung apa sepa. Ini kalau ending nafsu. Tabiat. Kamu tu? Min sujudin khafiyin Ibnu Mubarak an Dhamrata Ibni Habibin mursalan dot. Wallahu a'lam. Ma talifa malun fi barrin illa. Cukup kan kini. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihi marji'ul ma'ab. Kon sangat lebat. Thank you. Lebat kenapa kon sangat? Lebat sekon ni tak sampai sekilan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Salatan taktub biha al-qulub wa takshif anna kull al-humum wal humum wal qulub wa taghfir bi anna kull as-sayyi'at wal munkarat wal khalafat wal hafawat wal atharat wal dalalat wal khataya was sayyi'at wal dhunub wa tasur bi anna kull masail al-uyub wa tuyassir biha anna kull ash-shada'id wal shaqqati was su'ub bi rahmatika ya Allah ya Allah ya Allam al-uyub. اللهم افتح علينا وعلى أولادنا وبناتنا وذريتنا فتوح العارفين وفقهنا وفقههم في الدين وفقهنا وفقههم في الدين وفقهنا وفقههم في الدين واجعلنا من عبادك الصالحين وعبادك المتقين وعبادك الصائمين المفلحين المخلصين وعبادك العالمين المعلمين المتعلمين المجتهدين المجاهدين لإله كلمتك يا الله رب العالمين في لطف وستر وعافية. ربي علمنا وعلمهم وأدبنا وأدبهم ربي علمنا وعلمهم وأدبنا وأدبهم ربي علمنا وعلمهم وأدبنا وأدبهم ووفقنا وفقكم لطاعتك وطاعة رسولك يا الله يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربي اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا تقبل الدعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. صلى الله على سيدنا محمد النبي المختار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله. الحمد لله.